Nous allons donc vous lire une nouvelle de Chalamov. Берды, он же. Alias Berdi. Анекдот, превратившийся в мистический символ. Une anecdote qui s'est transformée en symbole mystique. Живая реальность. Ибо с подпоручиком Киже общались люди как с живым человеком. Une réalité vivante, car des personnes réelles ont bien côtoyé le lieutenant Kijé, comme s'il avait été un être vivant. Все, что так хорошо рассказал нам Юрий Тынянов, долгое время не принималось мной как запись были. Tout ce que Yuri Tinyanov a si bien raconté, je ne l'ai pas considéré pendant longtemps comme le récit d'un fait réel. Поразительная история павловского времени была для меня лишь гениальной остротой. Pour moi, l'histoire étonnante des temps de Paul n'était qu'un trait d'esprit génial, Злой шуткой какого-то досужего вельможи-современника, превратившейся помимо воли автора в ярчайшее свидетельство черт примечательного царствования. une méchante plaisanterie de quelques puissants oisifs de l'époque qui s'était transformée, à l'insu de l'auteur, en un témoignage éclatant sur les traits caractéristiques d'un règne. Левсковский часовой – история того же плана, утверждающая преемственность нравов самодержавия. La sentinelle de Leskov est une histoire qui se situe sur le même plan, qui atteste de la permanence des mœurs de l'autocratie. Но самый факт царевой описки внушал мне сомнения. Mais le fait même du lapsus écrit du tsar m'avait inspiré des doutes До 1942 года. jusqu'en 1942. Побег был обнаружен лейтенантом Куршаковым на станции Новосибирск. Ce fut le lieutenant Kourchakov qui découvrit l'évasion à la gare de Novosibirsk. Всех арестантов вывели из теплушек и под мелким холодным дождем считали. On sortit tous les détenus du wagon et on les compta sous une pluie fine et froide. Перекликали по списку на статью и срок. On les passa en revue d'après la liste des articles et des peines, Все было напрасно. en vain. В строю по 5 было 38 полных рядов, Il y avait 38 rangs de 5, а в 39-м ряду стоял один человек, а не два, как было при отправке. et au 39e rang, il n'y avait qu'un homme au lieu de 2, comme au départ. Куршаков проклинал минуту, когда он согласился принять этап без личных дел, прямо по списку, где под номером 60 значился бежавший арестант. Kourchakov maudit l'instant où il avait accepté de prendre le convoi sans les dossiers pénitentiaires, avec tout juste une liste où l'évadé figurait sous le numéro 60. Список был затерт. La liste était froissée. Притом бумагу никак нельзя было уберечь от дождя. De plus, il n'y avait pas moyen de la protéger de la pluie. От волнения Куршаков едва разбирал фамилии. Kourchakov était tellement troublé qu'il arrivait à peine à déchiffrer les noms. Да и буквы в самом деле расплылись. D'ailleurs, les lettres étaient réellement floues. Номера 60 не было. Le numéro 60 n'était pas là. Половина пути уже была пройдена. On avait déjà parcouru la moitié du chemin. За такие потери взыскивали строго, и Куршаков уже прощался с погонами и офицерским пайком. On punissait sévèrement ce genre de bévue et Kourchakov faisait déjà son deuil des galons et de la ration d'officier. Боялся он и отправки на фронт. Il avait également peur d'être expédié au front. Шел второй год войны, а Куршаков счастливо служил в конвойной охране. C'était la deuxième année de guerre, mais Kourchakov avait eu la chance de servir dans la garde d'escorte. Он зарекомендовал себя исполнительным и аккуратным офицером. Il s'était taillé une réputation d'officier consciencieux et soigneux. Десятки раз возил он этапы, большие и маленькие, Des dizaines de fois, il avait escorté des convois, grands et petits. водил эшелоны, бывал и в спецконвое, и никогда не было у него побега. Il en avait transporté par le train, il avait même été chargé de convois spéciaux et n'avait jamais eu d'évasion. Его даже наградили медалью за боевые заслуги. Il avait reçu d'ailleurs la médaille du mérite militaire. Такие медали выдавали и в глубоком тылу. On décernait aussi de telles décorations au fin fond de l'arrière. Куршаков сидел в теплушке, где помещалась охрана, и дрожащими, скользкими от дождя пальцами перебирал содержимое своего злополучного пакета. Assis dans le wagon où se trouvait la garde, Kourchakov, de ses doigts tremblants, glissant à cause de la pluie, examinait le contenu de son malencontreux pli.
продовольственный аттестат, письмо из тюрьмы в адрес лагерей, куда он вез этап, и список. Le certificat de равitaillement, la lettre de la prison adressée au camp où il emmenait le convoi et la liste. Список. La liste. Список. La liste. Из всех бумаг, из всех строк он видел только цифру 192. Or, dans tous les papiers, à toutes les lignes, il ne voyait que le chiffre 192. А 191 арестант были заперты в закрытых наглухо вагонах. 191 détenus étaient enfermés dans des wagons hermétiquement clos. Промокшие люди ругались и, стащив в себя пиджаки и пальто, старались подсушить одежду на ветру у щели дверей вагона. Les gens, trempés, juraient et, après avoir ôté leurs vestons et leurs manteaux, s'efforçaient de les faire sécher au vent qui passait par la fente des portes du wagon. Куршаков был растерян, подавлен побегом. Kourchakov était désorienté, accablé par cette évasion. Конвойные, свободные от наряда, пугливо молчали в углу вагона. Les soldats d'escorte qui n'étaient pas de corvée se taisaient peureusement dans un coin de wagon. А на лице помощника Куршакова, старшины Лазарева, Et le visage de l'adjoint de Kourchakov, отражалось попеременно все то, что было на лице его начальника. l'adjudant-chef Беспомощность. Lazarev, et le visage de l'adjoint de Kourchakov, l'adjudant-chef Lazarev, répétait alternativement tout ce qu'exprimait le visage de son chef. L'impuissance, la peur. «Что делать?» — сказал Куршаков. Que faire, dit Kourchakov, que faire? «Что делать?» «Дай-ка список». Passe voir un peu la liste. Куршаков протянул Лазареву несколько измятых, сколотых булавкой бумажных листов. Kourchakov tendit à Lazarev quelques feuillets froissés et tenus par une épingle. «Номер 60», — прочел Лазарев. Numéro 60, dit Lazarev. «Он же Берды. Статья 162, срок 10 лет». Alias Berdy, article 162, peine 10 ans. «Вор», — сказал Лазарев, вздыхая. «Вор. Зверь какой-то». Voleur, dit Lazarev en soupirant. Voleur, un fauve. Частое общение с воровским миром приучило конвойных пользоваться блатной феней, воровским словарем, где зверями назывались жители Средней Азии, Кавказа и Закавказья. De fréquents rapports avec le monde des truands avaient appris aux soldats d'escorte à utiliser l'argot des truands, le vocabulaire des voleurs. On y appelle fauves les habitants de l'Asie centrale, du Caucase et de la Transcaucasie. «Зверь», — подтвердил Куршаков. Un fauve, confirma Kourchakov. «И говорить-то, наверное, по-русски не умеет. À tous les coups, il ne sait pas parler russe. Мычал, наверное, на поверках. Un de ces types qui mugissent aux appels. Шкуру с нас, брат, снимут за этого». On va nous écorcher vifs pour ça, vieux. И Куршаков приблизил листок к глазам и с ненавистью прочел. Et Kourchakov approcha la liste de ses yeux et lut haineusement. «Берды». Berdy. «А может, и не снимут», — внезапно окрепшим голосом выговорил Лазарев. Et peut-être qu'on ne nous fera rien, dit tout à coup Lazarev d'une voix raffermie. Блестящие, бегающие глаза его поднялись вверх. Ses yeux brillants et furteurs se tournèrent vers le ciel. Есть одна думка. J'ai une petite idée. Он быстро зашептал в ухо Куршакову. Il chuchota rapidement quelque chose à l'oreille de Kourchakov. Лейтенант недоверчиво покачал головой. Le lieutenant secoua la tête avec méfiance. Не выйдет ничего. Ça ne marchera pas. Попытать можно, сказал Лазарев. On peut toujours essayer, dit Lazarev. Фронт-то небось. Ou alors Да, c'est le небось. front. Pour sûr. Действуй, сказал Куршаков. Vas-y, dit Kourchakov. Здесь простоим еще суток двое. Я на станции узнавал. On va rester ici encore 2 bonnes journées. Je me suis renseigné à la gare. Денег дай, сказал Лазарев. Donne-moi l'argent, dit Lazarev. К вечеру он вернулся. Il revint dans la soirée. Туркмен, сказал он Куршакову. Un Turkmène, dit-il à Kourchakov. Куршаков пошел к вагонам, Kourchakov alla au wagon. открыл дверь первой теплушки и спросил у заключенных, нет ли среди них человека, знающего хоть несколько слов по-туркменски. Il ouvrit la porte du premier wagon et demanda aux détenus s'il n'y avait pas parmi eux quelqu'un qui saurait au moins quelques mots de turkmène. В теплушке ответили, что нет. Du wagon, on lui répondit que non. И Куршаков дальше не ходил. Et il n'alla pas plus loin. Он перевел с вещами одного из заключенных в ту теплушку, откуда бежал арестант, Il transféra un des détenus avec ses affaires dans le wagon d'où s'était enfui le détenu,
А в первый вагон конвойные втолкнули какого-то оборванного человека, охрипшего, кричавшего что-то важное, страшное на непонятном языке. Et les soldats d'escorte poussèrent dans le premier wagon un homme aux vêtements déchirés, enroué, qui criait quelque chose d'important, d'effroyable, dans une langue incompréhensible. «Поймали, проклятые», — сказал высокий арестант, освобождая беглецу место. Ils l'ont rattrapé, ces maudits, dit un grand détenu en faisant une place à l'évadé. Тот обнял ноги высокого человека и заплакал. Celui-ci étreignit les jambes du grand type et se mit à pleurer. «Брось ты, брось», — хрипел высокий. Arrête, tu m'entends? Arrête, dit le grand d'une voix enrouée. Беглец что-то быстро говорил. Le fuyard disait quelque chose très vite. «Не понимаю, брат», — сказал высокий. Je comprends pas, mon vieux, dit le grand. «Ешь вот суп, у меня в котелке остался». Tiens, prends de la soupe, il m'en reste dans la gamelle. Беглец похлебал супу и заснул. Le fuyard lampa la soupe et s'endormit. Утром он снова кричал и плакал. Выскочил из вагона, кинулся в ноги Куршакову. Le lendemain matin, il cria et pleura de nouveau. Il sauta hors du wagon et se jeta aux pieds de Kourchakov. Конвоиры загнали его обратно в вагон. Les soldats d'escorte le repoussèrent dans le wagon. И до самого конца пути беглец лежал под нарами, вылезая только тогда, когда раздавали пищу. Et jusqu'à la fin du voyage, le fuyard resta étendu sous les chalits, n'en sortant que pour les distributions de nourriture. Он молчал и плакал. Il ne disait mot et pleurait. Сдача этапа прошла вполне благополучно для Куршакова. La remise du convoi se passa très bien pour Kourchakov. Отпустив несколько ругательств по адресу тюрьмы, пославший этап без личных дел, дежурный комендант вышел принимать этап и начал перекличку по списку. Après avoir envoyé une bordée de jurons à l'adresse de la prison qui avait expédié le convoi sans les dossiers pénitentiaires, le commandant de service sortit pour réceptionner le convoi et commença l'appel d'après la liste. 59 человек отошли в стороны, а 60-й не выходил. 59 personnes firent un pas de côté, mais la 60e ne bougea pas. «Это беглец», — сказал Куршаков. C'est un fuyard, dit Kourchakov. «Он у меня в Новосибирске сорвался. Il m'avait échappé à Novosibirsk, Да мы его нашли. mais on l'a rattrapé. На базаре. Au marché. Вот горюшка-то хватили. Il nous a donné du fil à retordre. Я вам покажу его. Je vous le montrerai. Зверь. По-русски ни слова». Un fauve. Il ne sait pas un mot de russe. Куршаков вывел за плечо Берды. Kourchakov fit sortir Berdy en le tenant par l'épaule. Затворы винтовок щелкнули, и Берды вошел в лагерь. Les culasses des fusils claquèrent et Berdy pénétra dans le camp. Как его фамилия? Quel est son nom? А вот, Куршаков указал. Eh bien voilà, montra Kourchakov. Он же Берды, прочитал комендант. Alias Berdy, lut le commandant. Статья 162, срок 10 лет. Article 162, peine 10 ans. Зверь, а боевой. Un fauve, mais combatif. Комендант твердой рукой написал против фамилии Берды. Et d'une main ferme, le commandant inscrivit en face du nom de Berdy. Склонен к побегу, пытался бежать во время следования. Porté à l'évasion, a tenté de s'enfuir en cours de route. Через час Берды вызвали. 1 heure plus tard, on convoqua Berdy. Он оправданно вскочил. Ему казалось, что все разъяснится. Сейчас он будет свободен. Il sauta sur ses pieds tout réjoui. Il pensait que tout allait s'éclaircir et qu'on allait le libérer aussitôt. Он весело бежал впереди конвоира. Il courut joyeusement devant l'homme d'escorte. Его отвели в конец двора, к бараку. On l'emmena au bout de la cour, dans une baraque entourée d'une triple rangée de fils de fer barbelés. К бараку, отгороженному тройным рядом колючей проволоки, толкнули в ближайшую дверь в вонючую темноту, откуда гудели голоса. Et on le poussa par la porte la plus proche, dans l'obscurité puante, d'où émergeaient des bruits de voix. «Зверюга, братцы!» Un fauve, les gars! Я встретился с Берды, он же в больнице. Je rencontrai alias Berdy à l'hôpital. Он уже немного говорил по-русски и рассказал, как 3 года назад на базаре в Новосибирске с ним долго пытался разговориться русский солдат, патрульный, как думает Берды. Il parlait déjà un peu le russe et me raconta que 3 ans auparavant, au marché de Novosibirsk, un soldat russe, un homme de patrouille comme il l'avait cru, avait longuement essayé de lier conversation avec lui.
Солдат повел туркмена для выяснения личности на вокзал. Le soldat avait emmené le Turkmène à la gare pour vérification d'identité. Солдат разорвал документы Берды и втолкнул его в арестантский вагон. Et là, il avait déchiré ses papiers et l'avait poussé dans un wagon de détenus. Настоящая фамилия Берды – Ташаев. Le véritable nom de Berdi était Toshayev. Он крестьянин глухого аула близ Чарджоу. C'était un paysan d'un aoul perdu situé près de Tcharjaou. В поисках хлеба и работы вместе с земляком, знавшим по-русски, доплелись они до Новосибирска. En quête de nourriture et d'un travail, il avait fini par échouer à Novosibirsk, en compagnie d'un gars de son village qui savait le russe. Товарищ ушел куда-то на базаре. Ce dernier s'était éloigné alors qu'ils étaient au marché. Что он, Ташаев, подавал уже несколько заявлений, ответа еще нет. Lui, Toshayev, avait adressé plusieurs réclamations, mais il n'avait pas encore obtenu de réponse. Личного дела на него так и не пришло. Он числился в группе безучетников. Aucun dossier pénitentiaire le concernant n'était encore arrivé, et il faisait partie du groupe des non-enregistrés, Лиц, содержащихся в заключении без документов. des gens qui se trouvaient en détention sans documents. Что он привык уже откликаться на фамилию «он же», Il s'était maintenant habitué à répondre au nom d'Alias. что ему хочется домой, что здесь холодно, что он часто болеет, Il voulait rentrer chez lui. Ici, il faisait froid et il était souvent malade. что на родину он писал, но сам писем не получал. Il avait écrit chez lui, mais n'avait pas reçu de lettre. Возможно, потому что его часто переводят с места на место. Peut-être parce qu'on le transférait si souvent d'un endroit à l'autre. Берды, он же, хорошо выучился говорить по-русски, Alias Berdi avait appris à parler russe. но за 3 года не научился есть ложкой. Mais en 3 ans, il n'avait pas réussi à se servir d'une cuillère. Он брал обеими руками миску, суп всегда бывал чуть теплым. Il prenait sa gamelle à 2 mains, la soupe était toujours à peine tiède. Миска не могла обжечь ни пальцев, ни губ. La gamelle ne pouvait brûler ni les doigts ni les lèvres. Берды пил суп, а то, что оставалось на дне, вытаскивал пальцами. Berdi buvait sa soupe et ramassait du doigt ce qui restait au fond. Кашу он ел также пальцами, отложив в сторону ложку. Il mangeait aussi la bouillie avec ses doigts, en laissant la cuillère de côté. Это было потехой всей палаты. C'était un divertissement pour toute la salle. Разжевав кусочек хлеба, Берды превращал его в тесто и раскатывал вместе с золой, выгребая ее из печи. Après avoir mâché un morceau de pain, Berdi le transformait en pâte qu'il pétrissait avec de la cendre recueillie dans le poêle. Туго замесив тесто, он скатывал шарик и сосал его. Ayant obtenu une pâte ferme, il en faisait une boule et la suçait. Это был гашиш, C'était du hashish, анаша, de l'anacha, опиум. de l'opium. Над этим эрзацем не смеялись. Personne ne se moquait de cet ersatz. Каждому приходилось не раз крошить сухие березовые листья или смородинный корень и курить вместо махорки. Chacun avait dû plus d'une fois hacher des feuilles de bouleau séchées ou des racines de groseillier pour les fumer en guise de gros gris. Берды удивился, что я сразу понял суть дела. Berdi fut étonné de voir que je compris tout de suite le fond de l'affaire. Ошибка машинистки, занумеровавшей продолжение кличек того человека, который шел под номером 59, L'erreur de la dactylo, qui avait numéroté la liste des surnoms de l'homme portant le numéro 59. беспорядок и путаница в торопливых отправках тюремных этапов военного времени, Le désordre et la confusion qui régnaient lors des départs hâtifs des convois de prison pendant la guerre. рабский страх Куршаковых и Лазаревых перед своим начальством. La peur d'esclaves de Kourchakov et de Lazarev devant leurs supérieurs. Но ведь был живой человек, номер 59. Mais il existait un homme, le numéro 59. Он-то мог сказать, что кличка Берды принадлежит ему. Lui, il aurait pu dire que Berdi, c'était son surnom. Мог, конечно. Il aurait pu, bien sûr. Но каждый развлекается как может. Mais chacun s'amuse comme il peut. Каждый рад смущению и панике в рядах начальства. Chacun est heureux de semer la confusion dans les rangs des autorités. Навести начальство на истинный путь может только фраер. Seul un cave aurait pu mettre les autorités sur la voie de la vérité, Но не вор. pas un truand. А 59-й номер был вор. Le numéro 59 était un truand.